Over buat TikTok. Ya. Tengah buat konten TikTok ke tu? Dah ajak nak post jap Post kena buat konten TikTok. Dapat banyak likes Kita ke punya post viewers sekarang? menunggu-nunggu. 15 saat buat dah 12,000 views. Mel, peace and love. Dorang tak Peace boleh, tak boleh. and love. Dia tiru konten kita ni. Tapi dorang dah follow kita ke belum? Dah. Wajib. Okay, kita Baru dah. post kan? Thank you. Dah follow. Kacau kita orang nak buat konten lain. Ajak yang ni trendy. Mel. Buat apa? Kita memang ada followers power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Hijabista Show. Tahu tak, sebenarnya topik dalam THS ni banyak sangat menarik. Kali ini kita ada topik yang sangat menarik. Lagi menarik daripada yang menarik tu sebab dia kena dan dekat dengan kita, Kila. Kalau kita tahulah kan, orang zaman sekarang ni memang tak lari dengan buat konten dekat social media. Mel buat tak? Of course lah, sendu kot followers I perlu dan tarik followers tu untuk datang tengok I. Tapi Mel, kalau kita orang tengok kan, orang selalu buat konten TikTok ke apa-apa konten lah, tak baik tah tidak kan? Betul. Sebabkan isu macam ni lah kita nak bincangkan topik kita hari ini, Yes. konten berkiblatkan viewers. Ya, tapi sebelum tu sebenarnya Yep. kita tak bincang dua orang saja. Kita ada dua tetamu jemputan. Daya Bakar juga Arisa. Hello, apa khabar? Oh, Baik, ni yang kita- Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Cakap pasal konten sendu. Followers sendu, konten sendu tak apa. Kita sama-sama bincangkan lah ini. Both of you guys boleh bagi tahu atau flex sikit lah followers ataupun dekat mana-mana medium. Tak adalah banyak sangat pun. Tak sampai sejuta. Oh. Tak sampai sejuta lagi. Sejuta tu Ratus lah, ratus. Ratus ribu lah, ratus Okay ribu. lah. Tapi itu Instagram. Tapi kalau cakap pasal TikTok, jujurnya dulu ada TikTok tapi tak aktif. Tapi bila tengok TikTok ni menjadi satu platform yang trending, platform yang sebenarnya bila orang ingat TikTok lagu. Betul. Maksudnya apa-apa semua benda menari je. Macam ni tak. TikTok is awesome. Arisa pula macam mana? Saya terbalik pula dengan Kak Daya kan. Macam Instagram sendu sikit. Tapi kat TikTok around 100,000 followers juga lah. Kita kena lawan. Kita memang boleh balik kot. Dayah dan juga Arisa buat konten dekat TikTok dengan Instagram tu lain-lain konten ke? Buat benda yang sama tapi post lain-lain? Saya menjalani kehidupan yang berbeza ya dekat dua-dua platform. So Instagram because I have a lot of people from school, Okay. people from work who are following me, so I cannot be as expressive as I am on TikTok. It's so easy, macam you boleh menari and everybody has a viral factor kan kalau kat TikTok. So macam okay, just post lah. And I am more expressive on TikTok as opposed to Instagram. Instagram macam curated sikit, macam okay kita kena jaga feed sikit, kita kena Jaga feed. tapi macam TikTok content, occasionally I would post on Insta story lah. I sangat-sangat tertarik dengan ayat you jaga fit kan. Sebab kita sekarang ni as a content creator ramai yang macam buat benda tu kerana viewers. So macam pandangan Dayah sendiri kan, macam mana orang kat luar sana yang semata-mata buat content mungkin tak baik pun tapi sebabkan nak bagi nafsu ataupun iyalah nak tarik viewers diorang supaya Perhatian. tinggi. Baik, Yes, baik. perhatian. Yelah. Macam kalau dulu kita tak pernah dengar apa orang kata buat apa tu buat konten. Tak ada. Betul. Tak, buat apa tu post gambar, post video. Nama pasal bila konten tu dia lagi in-depth. Bila kita cakap pasal in-depth ni maksudnya sama ada satu konten tu ada message atau tak ada message. Tapi kita semua kena accept the fact that bila orang post sesuatu, bila sesuatu benda tu FYP, Dulu kan. Faham, Dulu kan apa final year project. Bukan lah. Ini FYP TikTok. Okay. Jadi bila benda tu blue ataupun meletup, orang macam bestnya makin ramai orang tengok, makin tambah followers. Tak ada masalah dengan niat you nak post sesuatu untuk tambah followers. Dayah dan juga Arisa adalah merupakan social media influencer. Dan kita panggil zaman sekarang adalah content creator. Yes, nak tahu betul. jugalah Dayah dan Arisa create content tu macam ada draft hari-hari ke macam mana? TikTok ni adalah satu platform orang suka konten yang authentic, yang effortless. Kadang-kadang kita buat macam very scripted pun orang tak suka. People don't like hard sell on TikTok. So sometimes bila nampak trend tu, okay lah, rasa nak buat lah. But kalau you ada engage dengan klien, you ada janji kena deliver content, that one memang kena Kena ada buat schedule dia lah. TikTok ni is very fast paced. Kalau you participate in that trend, the tendency for your videos to be pushed on your FYP lagi tinggi. Saya suka lah soal discussion ni, kita macam tengah belajar. Macam mana? Terima kasih lah. Jangan lupa, ada Dulu tips lah. tips, Ada okay, tips kalau bagi. nak masuk FYP lah kan. Suruh member-member you copy link. Kan orang selalu macam, tolong copy link, tolong copy link. Tu betul lah. It's one of the factors juga. And then it's also driven by comments, Yep, betul. interaction. So as long as you interact with the content,
dia akan blow up punya FYP lah. Dia ada Adalah. engagement lah. So sekarang 1, 2, 3 ramai kat sini. Kau pilih Semua sekali. Yang kita tengok. Kau pilih siap Macam mana pula dengan Instagram? Instagram more kepada lifestyle. Yep. Nak tunjukkan okay macam Daya sendiri ada anak kan, Fari, and then selalu tunjuk pasal Fari buat apa dan sebagainya. Tapi di TikTok berbeza. So macam mana? Saya sangat genuine dengan my followers. Okay, so macam first my followers is from Instagram. Diorang follow saya daripada saya punya rancangan yang saya mengacarakan dan saya punya kehidupan daripada sebelum kahwin ada anak dan sebagainya. Jadi dia quite personal to me, you know. Saya share personal dan juga kerja. Jadi kalau TikTok ni seperti yang kita bincangkan tadi tu, dia totally different world tau. Dia betul-betul sesuatu yang cepat, pantas dan Trending, ikut trend. trendy, For fun. laju. Betul tak? Kita tengok TikTok tak sampai 60 saat. Betul. 15 saat bye-bye. Yes. Kadang-kadang video tu sini je. Tu benda settle. Kalau minggu ni punya trend, kalau bawa ke bulan depan tak jadi dah. Tak jadi. Betul. Betul. Lagu-lagu pun semua kena ikut trend kan. Yes. Barulah hashtag FYP. Gitu. Nampak tak dah mana dah. Dan sekarang tadi kita dah dengar adalah pendapat daripada Arissa dan juga Daya. Sekarang ni apa kata kita tengok pendapat daripada masyarakat luar tentang konten berkiblatkan viewers. Jom kita tengok VT ini. Jom. Bagi saya soalan ni sangat-sangat tricky sebab sebenarnya kita ada banyak tujuan nak buat video. Satu, of course, kalau for business purposes, kita nak orang tengok video kita. Tetapi kalau untuk educational purposes, untuk media, saya rasa tidak seharusnya memikirkan viewership tu. Tapi in fact, if the content is good, if the content is educational enough, if the content is fresh, I rasa viewership tu dengan sendirinya akan datang. So, tak juga. So kita sebagai pengguna sepatutnya kena lebih berhati-hati dalam melihat sesuatu konten ataupun dalam menghakimi sesuatu konten. Sebab kalau kita nak salahkan orang yang buat konten ni tapi kita sendiri yang tengok benda-benda macam ni, so it's the same way. Tanggungjawab kita sebagai viewer dan tanggungjawab orang tu sebagai content creator tu sebenarnya kita tak boleh salahkan satu pihak aje. We choose what we see. You get to you choose what you see. So if you choose to see not so smart stuff, then macam mana? I think that's what Instagram is all about, isn't it? Especially influencers, dia memang their job is to maybe mempromosikan sesuatu produk, but at the same time secara tak langsung you need to get more followers, right? You need to get the numbers, betul tak? Maybe people will look at numbers, some influencers will look at numbers, tapi I would say you tak boleh nak elak dari benda tu, you know? And then yeah, I would say social media, digital is everything now. Tapi kalau selagi nombor tu tak turun, I am happy. For me, I tengok brands, I tengok clients yang bersesuaian dengan image I. So kalau boleh, I tak buat apa-apa yang tak selari dengan image I lah, you know. Like I won't do anything that's depends on the brand sebab kena tengok cita rasa I juga dan I bila buat satu content tu it has to be me, it has to resemble me, so I tak buat apa-apa yang merepek lah. Tadi kita dah banyak kan tanya kat Daya dengan Arissa banyak-banyak konten, tapi mungkin nak tanya dekat Daya dan Arissa juga. Okay, dalam banyak-banyak konten, apakah rasa Daya tentang konten yang terbaik yang Daya pernah tengok? Saya suka macam yang masak dah masa 30 saat dah siap tu. Macam how to make this laju. Dan saya suka tengok macam yang macam apa-apa yang hack lah, you know. Macam fashion hack ke, Life hacks, beauty hack. Saya suka perkara yang baru yang saya macam, tak tahu pun benda ni. Dan of course, kita rakyat Malaysia suka benda-benda yang kelakor. Arissa pula? Okay, so saya punya niche kan beauty and makeup. Saya betul-betul admire orang yang buat makeup transition yang dia pakai foundation macam tu. Lepas tu tiba-tiba ada bedak. I rasa konten macam tu memakan masa 6 hingga 8 jam. Sebab nak buat transition tu kan kena smooth. Kalau macam Kila pula, Kila suka tengok konten yang cantik-cantik dekat TikTok. Tapi lagi cantik kalau kita tengok Mi So Cantik sekarang ni.
Take your coffee out today. Praise be to the God above at the night. All I wanna do is love, I don't wanna fight. Why you coming at me telling me to get in line? I can see the pride coming up out your eyes, I'm not surprised. How can I do this? You sound like Judas, confide in the jeweler. I see mountain trying to move her, you live for the moolah. That's kinda cooler, frying the noodles. You pray to Buddha, I bow to Yeshua, I ain't that foolish, no. I've been on the road too long, the Pro Tools broke, but folks who hope. They got anxiety, but cope with dope. Why you think they listen to NF? Why you think we go to service, never hear the message? Attention span gone, the Instagram one. We give the bread off for likes to get on. We build a kingdom. Tapi kan sebenarnya kalau kita tengok kan orang yang buat konten-konten tak okey ni, kita tengok juga sebab tu diorang menaik dan melonjak viewers, betul tak? Tapi kan nak tanyalah Kak Arissa, sebab tadi kita dah banyak tanya Kak Daya, kalau ada konten-konten yang tak okey, adakah Arissa skip ataupun sebenarnya Arissa tengok tapi maki dalam hati? Kita sendiri yang menyumbangkan kepada viewers, kepada orang tu. So it depends on how you want to interact with that content kan. So macam kita nak maki-maki pun tak ada guna juga. What we can do is pray for the best, and words can really hurt someone. As a person yang pernah kena kecam dulu, I know how it feels. Everybody has the freedom to post whatever they want. It's up to you. It's your responsibility to whether you want to engage ataupun tidak. Adakah Mel pernah dikecam? Pernah jugalah. Nampak sangat terkesan? Pernah sebab tu. Tapi saya masih lagi teguh berdiri untuk meneruskan kehidupan sebagai influencer. Baik. Tapi kan Saya berjaya menepis soalan yang tengah baik. Tidak. Saya nak serang balas balik. Ada bersedia dengan serang balas saya? tapi kan Kila ada satu soalan lah, macam bila kita dah buat konten on TikTok kan, kita kena kecam. Apa yang membuatkan korang semua rasa macam walaupun kena kecam tapi nak buat lagi? 3 benda je saya pegang ni. Kalau kita buat sesuatu sharing atau apa-apa, lillahi ta'ala, kita buat tak ada niat apa-apa, maksudnya tak langgar, insya Allah, okey. Dan kedua, kita dapat redha, contoh macam saya ada suami, okey. And nombor 3, I'm happy. Betul. Dan saya tak kacau hidup orang. Setuju. Salam. Of course, Saya nak cakap, diorang bayar bil you tak? Jadi macam macam kalau kita fikir apa orang nak cakap pasal kita, sampai bila kita tak boleh please orang. Tapi kena fikir juga, kalau let's say dah ramai benar-benar yang kecamnya, lepas tu rasa diri tak bersalah, cari juga mungkin kita tak salah. Semua kan pernah tengok juga konten FYP dekat TikTok yang banyak macam trending FYP naik, kopek telur yang ada mandi dalam lumpur tu, ada tengok tak? Yang mandi dalam lumpur lah. Come to the sense kan, orang sebenarnya kat luar sebenarnya mungkin tertekan. Kan? Yeah, Bila kita tertekan dengan kerja ataupun dengan keluarga, masalah dan sebagainya, so kita buka social media kita ataupun TikTok dan sebagainya, kita tengok barulah kita mungkin release stress, kita keluar balik daripada reality dan sebagainya. Mungkin kopek telur tu je kita rasa macam satisfying. Kan? Somehow macam tu, sebab saya pun kadang-kadang begitu. Stress je saya buka TikTok, saya tengok apa benda melalak ni, tapi sebenarnya fun. Lupa sekejap yang kita ada masalah. Itu satu. Tapi macam mana pula dengan golongan-golongan yang tak suit viewers ni? Saya selalu anggap benda ni sangat relax, sangat mild. Sebab kita akan tengok 1001 ragam manusia. Kita semua boleh tunjuk apa kita nak tunjuk. Tapi untuk orang-orang macam ni, again, saya kata itu adalah hak dia untuk sharing. Tetapi persoalan saya adalah yang melayan untuk tengok dan support. Kenapa orang-orang marah dah. Marah. Sabar. Sebab semua orang boleh buat apa-apa. Ya, betul. Betul tak? I boleh share, Daya tiap-tiap hari tunjuk pakai kasut muka macam tu. I percaya boleh viral. Boleh, tapi adakah itu pilihan I? Jadi untuk orang-orang yang macam ni, dia pilih untuk share kekayaan ke whatever yang dia nak share. I don't know if it makes them happy, tapi kat sini persoalan saya, viewers suka. To me, itu adalah pilihan mereka. So, anda sebenarnya ada TikTok, ada Instagram. What you choose to see define who you are. Kadang-kadang kita buat satu konten, macam orang dah selalu nampak macam you, konten beauty je. So, bila you cuba ke arah macam konten lain, orang macam, kau ni buat beauty je lah. Faham tak? Pernah tak dapat macam tu? I want to post whatever I want. I don't want to be held down by because I want to be in a certain category. So waktu mula-mula dapat offer tu rasa macam mula-mula okay, this is a good opportunity. Tapi saya tak nak hilangkan identiti saya. We don't want to lose our identity just because of social media. Bila datang macam tu kita berbalik kepada who we are, why we do this, niat juga. So macam my niat is basically I just want to express however I feel. In terms of makeup look, beauty ke, or like
any other relatable content. I tak berpandukan viewers sangat lah. I just want them to admire me for how I am, who I am, how I'm like. Tak kisahlah post menari ke, fashion ke, you know, if they want to follow me, they have to know that I have different sides of me that I want to show. Saya punya sharing tu tak ada kena-mengena dengan hidup sesiapa. Solely my life, which is saya terpisah dengan suami saya untuk 377 hari. Dan saya berjumpa kembali. Sedangkan itu pun mendapat kecaman. Ada juga ya. Nampak? Apa you buat, you tak boleh buat semua orang happy. Yes. Padahal kalau fikir, video jumpa dengan suami, bawa anak for the first time, shouldn't it be something yang mungkin you sebagai seorang wanita, you akan macam, kalau you tak ada perasaan pun, you macam okey lah. Ini meninggalkan kata-kata yang sangat Jadi isu pula. tak sangat kejam lah kalau ikut macam tak sangka. Tapi saya selalu cakap apa tau, orang yang komen sebegitu, saya selalu cakap, mesti something not right. Dia mesti tak happy dengan diri. Jadi dia tak boleh tengok orang lain bahagia. Macam tu. Macam boleh bagi sedikit nasihat lah kepada orang luar sana. I believe that you guys are nice. But kat luar sana mungkin ada yang playing taksub viewers yang post something tu semata-mata berkiblatkan viewers. So apa nasihat? My nasihat is go for it. Tak ada masalah pun sebenarnya kalau anda nak buat konten untuk mencari followers. But again, bila awak buat sesuatu tu, awak fikir adakah apa yang awak buat tu membuatkan orang happy? Macam funny videos, orang happy. Ataupun benda tu sesuatu yang memberi info pada orang. And whatever content sekalipun, apa kopek telur ke, main dengan kucing Tidur, ke, ada tidur. tidur ke. Soalnya terserah aja kepada kalian yang posting apa ya. Just be who you are. And kalau you nak, it's up to you. You nak post konten berlandaskan viewers ke, that is entirely your decision. Kena kecam tu adalah perkara, like part and parcel of the process. So, jangan risau, like don't let it demotivate you. It all goes back to your niat, what you want to do. Kadang-kadang kita buat konten ni macam, orang kadang-kadang komen macam, oh I admire your confidence, I really want to be like you. So that is like actually a positive message for me, because I myself, I struggle a lot with self-esteem. Tapi bila I dapat komen macam tu, I rasa macam, Membina oh my god, yourself. rasa macam I impacted someone's life, and that is so fulfilling. Kita dah bincang banyak dah tadi kan dengan Daya. Tak sangka pula dapat tips pula daripada Arissa. Terima kasih diucapkan kepada Daya dan Arissa kerana sudi bersama kami share pendapat, opinion, tips-tips kecantikan. Mungkin nak jadi FYP lepas ni. Yes. Nama kita berdua je FYP. Orang lain dah boleh tak payah buat sebab tu. Dan kita kena ingat setiap apa yang kita post itu adalah tanggungjawab diri kita sendiri dulu tau. So sebelum post, fikir dulu orang akan komen apa. Tapi kalau orang komen yang tak murni-murni tu, kita endahkan je. Yang negatif, yang positif kita ambil. Dan jangan lupa untuk subscribe, like and share The Hijabista Show episod kali ini. Biar semua orang tahu kan yang kita ada bagi tips, kita ada ceritakan pasal content creator berkiblatkan viewers ni sebenarnya tak salah dan sebagainya, supaya semua orang tahu. Sampai berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Kalau korang nak konten yang menarik lagi, bolehlah komen dekat bawah ni. Alright, kita jumpa lagi. Bye. Dah, kita nak sambung buat konten TikTok dah ni. Jom buat yang peace. Jangan lupa kita orang. Itulah tu macam okey sekali. Baru lah FYP ramai-ramai kan. Yang ni pakar, yang ni pakar. Okay. Boleh. Arissa, please. Mana-mana kita nak buat yang mana?